اور جب میں نے ایگزام دیا، PCS بھی دیا، CSS بھی دیا، دونوں میں فیل ہو گئی۔ میرے لیے یہ ایک بہت ناکامی کا اور بہت ہمت ہار دینے کا وقت تھا۔ تو کسی وقت میں اس بات پہ دکھ کا اظہار اپنے ساتھ کرتی تھی کہ شاید میں نہیں پڑھ سکی تو شاید نہیں کر پاؤں گی، لیکن میرے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب میں نے آ کے انہیں دیکھا، اور جب مجھے پتہ چلا تو یہ دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوئی کہ میں PCS ایگزام میں ٹاپر آئی ہوں۔ تو یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا، اور یہ خیال میں بھی نہیں تھا، سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک ڈرائیور ہو کر میرے حالات خدا اتنے تبدیل کر دے گا کہ میری بیٹی اسسٹنٹ کمشنر بن۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ڈیجیٹل پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان فیروز خان۔ اگر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو اور لگن سچی ہو اور حوصلے بلند ہو تو کوئی بھی حالات آپ کو آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے سے نہیں روک سکتی۔ ایک ایسی ہمارے پاس مثال ہے کوئٹہ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ماریہ شمون، جنہوں نے صوبے میں مقابلے کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اقلیتی پہلی اسسٹنٹ کمشنر بنی۔ ہاں، ان سے اس کا راز پوچھتے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو، ہمیں یہ راز سے آج پردہ ہٹا لے، آپ نے یہ کامیابی کس سٹرگل کس طرح حاصل کی؟ وعلیکم السلام، اور تھینک یو مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ راز جہاں تک میں کہوں میری کامیابی کا، تو راز تو بہت سے ہوں گے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی ناکامیوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ اپنی ہر ناکامی کے آگے اٹھ کر میں نے پہلے سے زیادہ ہمت سے، پہلے سے زیادہ محنت سے اور پہلے سے زیادہ ارادے اور عزم سے جو ہے اپنی ناکامی کا سامنا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک بڑی کامیابی کو حاصل کر سکی ہوں۔ آپ نے اب یہ بتایا کہ جب پہلی بار آپ کو پتہ چلا وہ فیلنگ کیسی تھی، کس نے آپ کو یہ خوشخبری دی؟ یہ خوشخبری تو مجھے میرے ایک فرینڈ کی طرف سے ملی تھی، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا، اور جیسے ان کی کال آ رہی تھی میں سمجھ گئی کہ میرا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ تو ان کی کال میں نے اٹینڈ نہیں کی، لیکن میں جب واٹس ایپ پہ گئی تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے شیئر کیا ہوا تھا میرا رزلٹ، اور جب مجھے پتہ چلا تو یہ دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوئی کہ میں PCS ایگزام میں ٹاپر آئی ہوں۔ تو یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا اور خوشی کی بات تھی، اور اس کے علاوہ جب میں اپنے گھر آئی تو میرے گھر والوں کی خوشی جو تھی اسے دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اپنے ایگزامز کی خوشی تو الگ، لیکن اپنے گھر والوں کو ایک خوشی دے سکی تھی حقیقی معنوں میں، جو ان کی آنکھوں سے، ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھی، اور ان کے میں نے چہروں کو پہ جو روشنی دیکھی، رونق دیکھی، وہ میرے لیے ایک حقیقی خوشی تھی میرے ایگزام سے پاس ہونے سے بڑھ کر۔ آپ کتنی بار اس مقابلے میں کامیاب رہی، یا کتنی بار آپ کو اس ناکامی کا سامنا رہا، اس ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں، اور اپنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے ہمیں بتائیں، کس طرح آپ نے کس ادارے میں اپنے تعلیم حاصل کی؟ میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ایک لڑکی ہوں اور ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور اگر میں کہوں تو میں کوئی بہت ذہین فتین نہیں تھی، ایک عام سی لڑکی، ایک عام سا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ زندگی میں بڑا کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ سے ایک ڈیفرنٹ لڑکی بننا چاہتی تھی جو عام لڑکیوں سے کچھ ہٹ کر ہو، اور اسی میری عادت نے مجھے اس میدان میں بھی کھڑا رکھا۔ میں ہار نہیں ماننا چاہتی تھی اور بار بار ہارتی رہی ہوں، اور ایک لمبے عرصے تک ہارتی رہی ہوں، لیکن میں اسے ہار ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اور گورنمنٹ اسکول سے پڑھنے کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز جو تھا وہ بایو کیمسٹری میں کیا۔ اس کے بعد میں نے CSS کے اٹیمپٹ دیے۔ CSS میں پہلی دفعہ ناکام ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اگلی بار کر سکوں گی۔ اگلی بار میں نے پہلے سے زیادہ محنت کی، اور میں زیادہ محنت کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں کر سکتی تھی، جہاں تک جا سکتی تھی، میں نے انفال اکیڈمی سے بھی پڑھا ہے، اور اس کے بعد میں نے جتنی گائیڈنس میں فون پہ لے سکتی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئٹہ میں جو ہے بہت اچھے ٹیچرز اکیڈمیز نہیں تھی، جس کی وجہ سے میرے پاس کوئی پراپر گائیڈنس نہیں تھی، لیکن فون پہ میں لاہور اسلام آباد سے ٹیچر کو اپروچ کرتی تھی، لیکن فون کی گائیڈنس جو ہے وہ اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ تو میں ان سے گائیڈنس لیتی رہی اور مجھے لگتا تھا میں کر لوں گی، لیکن اس بار میں ناکام ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی PCS اناؤنس ہوا اور مجھے لگا کہ میں وہاں پہ نہیں کر سکی، میں یہاں پہ تو ضرور کر لوں گی، اور جب PCS کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس میں 4 نمبر سے GK میں جو تھی ڈراپ کر گئی۔ اب یہ میرے لیے 3 لگاتار ناکامیاں، مجھے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا، کھڑے رکھنا، اور پھر دوبارہ سے ایک نئے سرے سے شروع کرنا، محنت کرنا میرے لیے ایک مشکل کام تھا، لیکن میرے اندر ایک
जज्बा था, एक इरादा था जो मुझे बार बार कहता था कि अगली बार के लिए कोशिश कर, अगली बार के लिए कोशिश कर। फिर दोबारा CSS दिया, आखिरी चांस था, और उसके लिए मैं इस्लामाबाद भी गई और मैंने वहाँ पे इंग्लिश की कुछ क्लासेस भी ली। और मुझे मेरे सर ने वहाँ पे कहा कि आप कर लेंगी, आप एग्ज़ाम्स दें, आप PCS भी कर लेंगी, CSS भी कर लेंगी। मेरे लिए उनके वो अल्फाज बड़े मायने रखते थे कि मेरे टीचर ने मुझे कहा है। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया, PCS भी दिया, CSS भी दिया, दोनों में फ़ेल हो गई। मेरे लिए ये एक बहुत नाकामी का और बहुत हिम्मत हार देने का वक्त था कि मैं अपने आप को अब कैसे खड़ा रखूं। अब मेरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक आखिरी चांस मेरे पास रहता था। अब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे एग्ज़ाम्स दूं, क्योंकि जो कुछ मैं कर सकती थी, जो मेरे स्ट्रेटजीज़ थी, वो तो मैं यूज़ कर चुकी थी। अब एक किस्म की मेरे पास एक आखिरी उम्मीद थी, और शायद वही मेरी कामयाबी का वक्त था। और मैंने उसमें मेहनत की और बड़े दिल से मेहनत की। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कामयाबी का एक वक्त होता है। मेहनत मैं पहले भी करती थी, लेकिन शायद यही मेरी कामयाबी का प्रॉपर वक्त था जिस पे मुझे कामयाब होना था। और जब अब मैं कामयाब हुई हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं पहले कामयाब हो जाती तो मुझे ये इज़्ज़त, ये पज़ीराई और ये रिस्पेक्ट ना मिलती जो अब मिल रही है। तो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, बार बार नाकामियों के बाद अपने आप को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको कोई हौसला देने वाला नहीं होता। आपको अपने साथ खुद ही खड़ा होना पड़ता है। और बहुत दफ़ा मैं अपने साथ खुद ही खड़ी रही, मेरी फैमिली भी खड़ी रहती थी, लेकिन उनका खड़ा होना मेरे लिए बहुत हद तक मायने तो रखता था। लेकिन अगर मैं खुद अपने आप का साथ ना देती तो शायद मैं इस जंग में कभी आगे ना बढ़ सकती। आपने कब ये गोल सेट किया कि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, या PCS इंटर में, ग्रेजुएट में, कब ऐसा लम्हात आपने सेट किए कि मैंने इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और ये अचीव करना है? ये फ़ैसला मैंने अपने मास्टर्स के बाद लिया था। जब मैं MPhil में एडमिशन लेने वाली थी तो मैंने सोचा कि मुझे पहले CSS की तरफ जाना चाहिए। मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा, लेकिन उसके कहना तो मेरे लिए मायने रखता था, लेकिन मैं अपने ऊपर यकीन नहीं करती थी। मैं समझती थी मैं इतनी ज़हीन लड़की नहीं हूँ जो ये कर सके, और ना इतने अच्छे शायद इदारों से पढ़ी हूँ। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भई CSS में, PCS में अक्सर वो लोग कामयाब होते हैं जो लाहौर से पढ़ के आए, इस्लामाबाद से पढ़ के आए। तो किसी वक्त में मैं इस बात पे दुख का इजहार अपने साथ करती थी कि शायद मैं नहीं पढ़ सकी तो शायद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो जो मेरा इरादा था, जो एक मजबूत इरादा जो आपके अंदर होता है, वो आपको किसी भी हर्डल से पार करके आपको आपकी कामयाबी तक ले जाता है। तो फैसला मैंने अपने मास्टर्स के बाद किया था। उसके बाद ये मेरे भाई का ख्वाब था कि मैं करूं, लेकिन भाई का ख्वाब तो फिर पीछे रह गया। फिर ये मेरा अपना ही ख्वाब बन गया। जब मैं इस मैदान में दाखिल हुई तो फिर ये मेरा अपना ख्वाब बन गया कि अब मैंने करना है। जब मैं बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ देखती थी, उन लोगों को देखती थी जो बन चुके हैं, तो बस फिर ये मेरा अपना ख्वाब बन गया कि मैं अब इसे करना चाहती हूँ और मैंने करके रहना है। हमने ये सुना है कि मर्द के पीछे खातून का हाथ है। आपकी कामयाबी के पीछे किस मर्द और किस खातून का हाथ है जिन्होंने आपको इस मकाम पे पहुंचाया? उनको आप क्या कहना चाहोगे? उस कामयाबी के बाद आप क्या उसको मैसेज देंगे? मेरी कामयाबी के पीछे तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि खुदावंद का हाथ है, कि खुदा ने मुझे कामयाब किया। क्योंकि अगर हमारे बाइबल में लिखा है कि अगर खुदा ही किसी को कामयाब ना करे तो इंसान की मेहनत जो है ना, वो कोई रंग नहीं ला सकती। तो पहले खुदा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसकी मर्ज़ी से मैं एक सही वक्त पर कामयाब हुई हूँ। और उसके बाद अपने बाप का, अपनी माँ का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने मेरी ऐसी तरबियत की है और हमेशा मेरा साथ देते रहे हैं। जब आप पहली बार आपको पता चला आप घर आए, आप अपनी फैमिली से, वालिदा से, वालिद से मिले, वो एक टाइम से आता है जो वो खुशी के आंसू निकलते हैं। उस टाइम की क्या आपकी फीलिंग थी? वो खुशी के आंसू निकले आपकी? मेरे तो आंसू क्योंकि 6 सालों में बहुत निकल चुके थे। अकेले तन्हाइयों में मैं कभी अपने वालिदैन के सामने नहीं रोई, क्योंकि उन्हें भी मैं कमज़ोर और परेशान नहीं करना चाहती थी। आंसू हमेशा मैंने खुदा की हज़ूरी में और अपनी दुआओं में ही बहाए हैं। और अब वो आंसू तो सूख चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मेरे आंसू तो नहीं निकले, लेकिन मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। जब मैंने आके उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और खुशी से उन्होंने मुझे चूमा और मुझे प्यार किया। और वो यही सोचते होंगे कि जो ये हासिल करना चाहती थी, उनकी आंखों के सामने मैं वो हासिल कर चुकी हूँ। कल तक आप एक तकफे से एक ड्राइवर की नौकरी करके आप रिटायर हुए हैं, आज एक असिस्टेंट कमिश्नर बने। वो फीलिंग हमसे शेयर करें, कल का तजुर्बा और आज की फीलिंग हमसे शेयर करें। कैसे रहा ये सफ़र आपका? पहला सफ़र तो मेरा ये कि जब मैं मुलाजमत करता था उस वक़्त का और आज का फ़र्क, क्योंकि मेरे ये ख्याल में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था कि मैं एक ड्राइवर होकर
मेरे हालात खुदा इतने तब्दील कर देगा कि मेरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगी। तो जब असिस्टेंट कमिश्नर बन गई तो मुझे इतनी खुशी मिली कि जिनको मैंने कभी जाना भी नहीं था, कभी लोग मुझे नहीं जानते थे, आज असिस्टेंट कमिश्नर के नाते से मुझे बहुत सारे लोग जानना शुरू हो गए। आज भी इसी तरह रोज़ फ़ोन आते हैं, मुबारकबादें मिलती हैं, तो इसलिए कि बहुत सारी खुशी का इजहार है, दिल में खुशी भरी हुई है। तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये खुदा ने मुमकिन किया। हमने कोशिश की है और कम वसाइल में भी खुदा ने हमारी मदद की है, हमारी रहनुमाई की है, हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। तो जो हमारा एक प्लान था, मंसूबा था, वो खुदा ने हमें कामयाब किया, उसमें हम कामयाब हुए। आज खुदा ने हमें ये अच्छी पोस्ट पे मेरी बेटी पहुंच चुकी और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ लोगों का बहुत अच्छा तावन है, क्योंकि इतना मुझे मतलब खुशी मिली है कि खुदाया मैं तो एक छोटा सा ड्राइवर था, गाड़ी साफ़ करने वाला था, गाड़ी चलाने वाला था, अफसरों की खिदमत करने वाला था। आज खुदा तूने मुझे ये मौका बख्श दिया कि लोग आज मुझे फ़ोन करते हैं। कभी मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया, मेरे अफसर ने किया तो एक वो अपने काम के लिए किया, लेकिन आज मुझे MPA है, जो साबका MPA है, जो मिलने आते हैं, मुबारकबादें देते हैं, तो ये खुशी की बात है। जब आपको पहली बार ये खुशखबरी दी किसने, और वो जब आपने आकर अपने बेटी को या उनसे मुलाकात की, वो फीलिंग कैसा, वो लम्हात हमसे शेयर करें, वो कैसे लम्हात, वो फीलिंग हमसे शेयर करें। वो ऐसे था कि उस दिन हम बैठे हुए थे, साल का मेरे वालिद की डेथ हुए कुछ साल हो गया था, उनकी बातें मैं कर रहा था, बेटी के साथ था, मिसेज बैठी हुई थी, बात कर रहा था, तो मेरे दिल भरा हुआ था, क्योंकि वालिद के उस दिन को बंदा मद्देनज़र जब रखता है तो सोचता है तो उसका दिल भर जाता है। अभी मेरा इतना दिल भरा हुआ था कि मैं बातें ही कर रहा था तो छोटी बेटी मेरी कहती है कि अब्बू मारिया पास हो गया। तो इसी तरह मेरा दिल जो भरा हुआ था तो मेरे आंसू खुशी से बहने, उधर से वालिद का थोड़ा सदमा भी था, लेकिन खुशी से भी दिल भर गया और मेरे आंसू आ गए। और मैं जब उसने बताया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदाया तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। तो हमारा ईमान है कि खुदा ने ये लम्हे, ये घड़ी बख्शी कि हम आज इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों के साथ। तो जब वो वक्त उसने बताया कि वो फर्स्ट आ गई है और टॉप है तो पास हो गई है, तो बस फिर जब मैं अपने बेटे को बताना चाहा तो मेरे बहुत सारे आंसू गिरने शुरू हो गए, मुझसे बात नहीं हो रही थी। तो जब उसको आधी की बात बताई तो उसने कहा अब्बू क्या हुआ। मैंने उसको कहा कि यार मुझसे खुशी से बात नहीं हो रही, हुआ कुछ नहीं मुझे। लेकिन उसने फिर तसल्ली दी, वो बोलता अब्बू आपको तो बहुत सारी खुशी होनी चाहिए। मैंने कहा जी खुशी तो मुझे है, इसीलिए तो मुझसे बात नहीं हो रही है। बस यही बात हुई।